दोस्तों काफ़ी दिनों से वीडियो वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि एक तरह का जो है मंच और एक तरह का जो है स्टेज सजाया गया है। और ये जो मंच है, ये जो स्टेज है, ये खाने काबा की तरह है कि खाने काबा जिस तरीके से चारों तरफ से चौकोर होता है, ठीक इसी तरीके से ये मंच भी जो है चारों तरफ से बिल्कुल चौकोर है। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लड़कियां डांस कर रही हैं, नाच रही हैं, म्यूज़िक हो रहा है और जो है एंटरटेनमेंट का सारा जो है सामान यहाँ पर मौजूद है और लोग जो है मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों से वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो को ये कहकर वायरल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जो है सऊदीया अरबिया का है और सऊदी का ये वीडियो है और वहाँ पर कोई फंक्शन था और उस फंक्शन में जो है इस तरह का मामला किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर, मक्का मदीना के अंदर जो है ये हाल है और ये एक तरह से काबतुल्लाह की जो है बेहुरमती है। जिस तरीके से काबा चौकोर होता है तो इसको भी जो है चौकोर बनाकर, काबे की तरह बनाकर जो है इसके इर्द गिर्द और इसके अंदर जो है डांस और म्यूज़िक वगैरह और उरियानियत, फहाशियत और जितनी भी गंदगी हो सकती थी वो सारी की सारी यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरह की बातें काफ़ी दिनों से वायरल हो रही हैं और लोग जो है इसको लेकर बहुत ज़्यादा गम व गुस्से में है। मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जा रहा है कि इस तरह की हरकत सऊदी के अंदर ये क्यों की जा रही है और ख़ास तौर से काबतुल्लाह की जो है एक तरह से शबीह बनाकर, उसकी मिसाल बनाकर, उसका मंच और उसका स्टेज बनाकर और उसकी शक्ल सूरत में जो है इस तरह से बनाकर ये सारी हरकतें की जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से चल रही हैं। लेकिन बहरहाल इसकी हकीकत क्या है कि ये वाक़यातन सऊदी अरब का वीडियो है या कहीं और का वीडियो है, अभी इसकी हकीकत कोई भी खुलकर सामने नहीं आ रही है। बल्कि बताया यही जा रहा है कि ये सऊदी अरब का वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक तरह से एडिट करके जो है बनाया गया है या फिर ये कहीं और का वीडियो है। तो इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये सऊदी का वीडियो है या कहाँ का वीडियो है, लेकिन इस तरह का जो ये स्टेज नज़र आ रहा है काबतुल्लाह की तरह और जो है काबे की एक तरह से शक्ल व सूरत में जो ये नज़र आ रहा है, यकीनन ये बात बहुत हैरान करने वाली है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसने भी ये किया है और जिसने भी ये गलत और गंदी हरकत की है, यकीनन उसको सज़ा मिलनी चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तरह से काबतुल्लाह की जो है बेहुरमती है। तो बहरहाल अगर ये सऊदी अरब के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इसलिए कि सऊदी अरब की ज़मीन, मक्का और मदीना की ज़मीन तो वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन के ऊपर मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर चले हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहों ने, आपकी नज़रों ने जो है उस सरज़मीन को देखा है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशबू से वहाँ की फ़िज़ा मुअत्तर हुई है। तो अगर उस सरज़मीन पर ये ऐसे काम हो रहे हैं तो यकीनन ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है और बहुत ही अफ़सोस की बात है और सोचने वाली बात है कि ऐसा वहाँ पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जिस काम को मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने के लिए आए थे और इस दुनिया से मिटाने के लिए आए थे, म्यूज़िक है, डांस है, उरियानियत है, फहाशी है और ज़िनाकारी है और यो इस तरह की बेहयाई है, बुराइयां हैं, इन तमाम बातों को तो मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटाने के लिए आए थे, दूर करने के लिए आए थे और आपने ये सारी बातें दूर कर भी दी थी। और फिर ख़ास तौर से वो सरज़मीन कि जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, जहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े हुए और जिस सरज़मीन को जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ुरबानियों से और कितनी मशक्क़तों और परेशानियों के बावजूद इन तमाम चीज़ों को वहाँ से पाक और साफ़ किया, अगर दोबारा से वहीं पर फिर ये सारे काम होने लगे तो यकीनन ये तो बहुत ही अफ़सोस की बात होगी और वहाँ के लोगों को बिल्कुल डूब कर मर जाना चाहिए। और ख़ास तौर से जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो लीडरान हैं और वो जो वहाँ पर जो लोग हुकूमत करने वाले हैं, यकीनन ये उनके लिए तो बहुत ही अफ़सोस की बात है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यकीनन अगर ऐसा वहाँ हो रहा है तो मेरे और आपके प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ़ होती होगी, कितना दर्द होता होगा
اور آپ علیہ السلام اس پر کتنا ہی افسوس کرتے ہوں گے کہ جس سرزمین کو میں نے اور میرے صحابہ نے قربانیوں سے سینچا تھا اور قربانیاں دی تھیں، اور تمام قسم کی قربانیاں، اپنی مال کی، جان کی، تمام قسم کی قربانیاں دیں اور ان کو ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف کیا، اور اب میرے بعد آنے والے لوگ یہ ساری کی ساری وہاں پر کام کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ علیہ والسلام کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی یہ سارا کچھ دیکھ کر۔ لیکن بہرحال یہ ویڈیو نکل کر سامنے آ رہا ہے اور لوگ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی عرب کا ہے، مکۃ المکرمہ کا ہے، تو یہ کوئی ابھی حقیقت نکل کر سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ سعودی عربیہ کا ہی ہے، وہاں کا ہے یا کہیں اور کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو ہے آج کل جو ہے، یعنی کہ آج کا جو زمانہ ہے بہت ترقی یافتہ زمانہ ہے، تو ہو سکتا ہے کسی نے اس کو ایڈٹ کر دیا ہو اور کسی نے جو ہے کاٹ پیٹ کر کے جو ہے اس طرح سے بنا کر پیش کر دیا ہو، تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے اسلام کو بدنام کرنے والے تو لگے ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی، اور جہاں تک بھی ممکن ہو سکتا ہے اسلام کو نیچا دکھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور سے زمانہ تو دجالی زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ دجال جس زمانے میں آئے گا تو طرح طرح کے جو ہے وہ حرکتیں کرے گا اور طرح طرح کے جو ہے وہ کارنامے کرے گا، اور لوگ اس کو دیکھ کر پھر جو ہے حیرت میں پڑیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر اس پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جو پکے اور سچے ایمان والے ہوں گے وہ یہ ساری حرکتیں نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال، اور کعبہ کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے کہ اس کو ڈھا دیا جائے گا، اور یہ سب کچھ آخری زمانے میں ہوگا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں حدیث کے اندر آئی ہیں، تو اور یہ باتیں تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، جیسا کہ سعودی حکمران ہیں اور ان کی جو کرتوت اور ان کی جو حرکتیں، ان کے جو کارنامے سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر شراب کی دکانیں بھی کھل رہی ہیں، اور وہاں پر اس طرح کے بے حیائی کے برائی کے اڈے بھی جو ہے بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں، اور ساری بے حیائیاں برائیاں جو ہیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیوالی ہے، تو دیوالی بھی وہاں پر کسی نہ کسی صورت میں تھوڑی بہت منائی جاتی ہے۔ دبئی میں تو منائی جاتی ہے، قطر میں تو منائی جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے سعودی میں بھی منائی جاتی ہو سکتا ہے سعودی کے اندر بھی جو ہے دیوالی، ہولی وغیرہ منائی جاتی ہو۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے مندر وغیرہ بھی جو ہے بن رہے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں، سارے کام تو بہرحال ہو ہی رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو یہ خبریں نکل کر آ رہی ہیں یقیناً بڑی ہی حیران کن ہیں، بڑی ہی پریشان کرنے والی ہیں، لیکن لوگ ایڈٹ بھی کر دیتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مکۃ المکرمہ کی، کعبۃ اللہ کی، اور جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس طرح سے بدنام کرنے والے ہیں اور اس طرح سے اسلام کو نیچا دکھانے کی، اسلام کو جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے۔ تو بہرحال آپ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کی اس سلسلے میں کیا جانکاری ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ معلوم ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو کہاں کا ہے، کہ یہ ویڈیو فیک ہے، کہ یہ ویڈیو جو ہے ویسے ہی ایڈٹ کیا گیا ہے اور توڑ مروڑ کر اس کو بنایا گیا ہے، یا واقعتاً یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں کچھ جانکاری ہو تو آپ بتائیے گا ضرور۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے سامنے سچائی جو ہے پہنچ سکے اور لوگ جو ہے سچائی کو جان سکیں۔ ورنہ تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سعودی کا ہے، کعبے کا ہے۔ تو بہرحال سچائی جاننا بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کے درمیان غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔